alors le balman n'okuma segu tungara les politologues d'opinion comme balima ou nouvelle dumambao de baby nouvelle fola et jumenye balima ou oye ko iye moi nous kelebe ka sanction ta Mali contre la CEDEAO moko kelebe ka sanction min ta Mali contre la balima ou ko Mali avocat do taka cour de la justice de CEDEAO là ko sanction bela jelen ka bela jelen borai oye bonne nouvelle folo ye balima ou bonne nouvelle flana e jumenye balima ou mbo oro fo ka daka mena bidati fala balima ou billet jeudi 24 mars 2022 Malien Tchena Muso demise ani makoroba ka fo awnyana ka fo ko bonne nouvelle baden de baby bonne nouvelle folo e jumenye ko Assimi Goïta te taga Ghana blé Assimi ko kale te taga Ghana blé ko tagali ka borama pew abe ministre job de black ata Ghana oye bonne nouvelle folo yi bonne nouvelle flana e jumenye ko CEDEAO mogo ye sanction mi kanga kantanga war soro iye moi la Malimao ko war be bo ko Mali war be sigi na Mali bangila bebe ni ka sara soro awa Mali bena dia am Malimao ne bonne nouvelle ye de bonne nouvelle sabana fra e jume tukuni Malimao anga premier ministre Chogali atakara Qatar Doha ube fenga do la non donc ube ka nyonyo ke ube ka fait place sur place Mali ame Mali kura mi no fe Malimao abela jele be kanya awa Mali ka war kuram ganga kere o baraw fana be sina Mali yere be na bo CEDEAO yere fana ala teme Malimao aida assimila okada shogella ngoni son jalendo ngwa salendo ntaro me kuma mi yere fo tellement ni son jalendo ntaro me kuma mi yere fo bli Malimao o bonne nouvelle de be ka fo awnyana jafa jogum fana ku sigeli Mali contrôle Malimao mena jafa in koro mena sekere fo bela jelengena ou me fe ka Assimi wole de CEDEAO me fe ka Assimi wole de CEDEAO ya donc ka malotola de do CEDEAO me fe ka Assimi wole de ka janda Assimi nga wala sa nin ko shika na se ka ke oh ko ya avocat d'etat ko sanction mun kela Malika ko Mali taga warta Mali taga sara warta BCAO la et UEMOA la ko Mali gagnera ko Mali ga war bebe sigi Malika kesu la bli et kesu la sisa awa bebe na ka sara sorol damne balima o anyo le fo yina sa baraka be Mali sa ay wale opposant ku commencer ka bol le damne sisa tle flyna uni ubora u kuma be ka ndeke kelege blede Mali politicien do tara kasibi ou be kasi de la bigoy Mali politicien do tara kata fo CEDEAO la ko no ku kana sanction boy aywa sanction mu manga wareka kanga warte bo kanga transaction te ke awa Mali gagnera ko Malien Mali gagnera bi Mali gagnera sini ame kaika fo ame sigu ka fo ame Malien de bela jele fo ame gaw ka fo ame tomut ka fo ame kidali ka fo mbalimao o bonne nouvelle de be awa arbe be na kola maga tle flying fanala comme nyongo madili kada dans l'histoire Balimao, moi do be ntena ndado la folo. Ma ese kan calmer folo. Mais wala nouvelle tout be sara la kana. O te bene ko fe ka bala balima mena kala awne ambe je kala me nyongo fe. Anya a information sur partout avec Facebook fan bebi ka fo Mali be oro mina bi. Vraiment amba fo bi tare. Donc Balimao mena a oro kala sa awne ambe je kala me nyongo fe. Anyo de fo de ame Mali kura mi no fe awo Mali kura de be ka josi sande. Amba fo bravo au président Assimi. La décision de l'UEMOA, voilà, et le Mali remporte la bataille judiciaire à la Cour de justice de l'UEMOA contre la CEDEAO. La Cour ordonne la suspension des sanctions économiques contre notre Maliba. Victoire du peuple, victoire du colonel Assimi, victoire du maréchal Assimi. Mbalimao, le bâtonnier Moustapha Cissé, l'un des avocats de l'État malien, annonce que la Cour de justice de l'UEMOA vient de rendre une ordonnance portant la suspension des sanctions adoptées contre le Mali par les chefs d'État de la CEDEAO. CEDEAO Nyamoro Ben Malola Bi. CEDEAO président Ben Malola Bi. Ou comme fait de ka Assimi wole ro kataka kojugu do ke Assimi la. Uba do ku maloto do. Aywa Mali avocat do be ko Moustapha Cissé. Oye Mali avocat ba do la même Moustapha Cissé fou. Malien Moustapha Cissé de Oula ki chesri. Ko fo sanction de kabo Malika. Awa sanction bora Malika ngoy. Ko Mali war bebe siginga na Mali kesula. Ko bina Mali kono de ko sanction illégale et illégitime. Ala ye Chogali ka tie bangebi. Ala ye ministre job ka tie bangebi. Ala ye président Assimi ka tie bangebi. Bi Malien bekanga boki disi goshini Malien ye bi. Aunde gagnera, anye CEDEAO boka bi. Ka CEDEAO la maloya. Abeni ala cha be malola bi. Mali politicien Mounou be fait ka bokolu te Assimi reconnu
ko le 25 mars 2022 k'olu bɛ bɔ ko ka bolo minɛ k'olu bɛ bɔ ko sukaro prix yɛlɛla ko malo prix yɛlɛla ko sunkalo sera ayiwa maliyɛnw a y'aw da ka sunɔgɔ koyi kɛlɛ banna pewu sanction ko banna pewu awa ko sanction bɔra yen pewu sanction économique kan ka wariw tɛ ta bilen ko ka BCEAO fermer ko ka fɛnw fermer awa Mali gagnera CEDEAO yɛrɛ justice mɔgɔw bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ko k'u binna Mali kɔnɔ de k'u binna Assimi kɔnɔ de k'u binna Mali kɔnɔ de ko c'est le Mali qui a raison ko c'est la CEDEAO qui a tort balima on b'a fɔ ko bravo à la justice malienne on b'a fɔ bravo à la justice de la CEDEAO Mali est au Suède Mali est planté don CEDEAO président contre la an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi ɲɛna Assimi kana bouger ka bɔ Bamako n'a bɔra Bamako ni Katila Assimi kana ali bɔ Bamako k'i bɛ taa Kulikoro kana bɔ Bamako k'i bɛ taa Kucala bilen a kɛ Ala kama i ka to Bamako kɔnɔna na Assimi i y'u malo de u kun tɛ fɛ u ka malo de dɛ u kun bɛ fɛ ka Assimi wele de ka problème lase Assimi ma bi Mali gagnera CEDEAO contre la bi an b'a ɲini Mali sɔrɔsi fɛn bɛɛ bɛ sur le front aw kana dimi dɛ a fɔra ko u bɛna na fɛngɛw di u bɛna na garadiw di sɔrɔsiw ma ko ka kɛ fɛngɛ fila ye lo fila ye aw kana dimi mɔgɔ min Mali sɔrɔsiw kunna bi Sadio Kamara wallahi ale yɛrɛ tun bɛ marifa ciyɔrɔ la a bɛ ni Ala n'a kira cɛ a bɛ ka baara taabolo dɔn a bɛ Mali fɛ a bɛ Mali sɔrɔsiw fɛ maliyɛnw ko CEDEAO cour de la justice ko sanction mun kɛra Mali la k'a sanction wulila ko Mali bɛ se ka taga wari ta cogoya min y'a diya UEMOA la Mali bɛna ka wari créer CEDEAO mɔgɔw jatigɛlen b'o la o de y'a to n y'a fɔ ɲɛna Macron de bɛ fɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ Macron de téléphone ta ka ci Ghana président ma ko Ghana président ka ko bɛɛ kɛ ko ka Assimi wele u tun bɛ fɛ ka Assimi faga de Assimi fagali plan de kunna bɛnnen bɛ CEDEAO bolo n'Assimi tun ye avion ta dɔrɔn Assimi bɛ se Ghana dɔrɔn u tun b'a fɔ ko Assimi tɛ président la Mali politiciens bɛ sɔrɔ ka bɔ Bamako kɔnɔna na ka yɔrɔ bɛ minɛ ka uru bɛ minɛ k'a fɔ ko non ko Assimi tɛ président ye u bɛ Assimi minɛ ka don kaso la CEDEAO la o de kun y'u ka plan ye n bɔra secret kalama n bɛna secret dɔ fana ɲɛfɔ aw ɲɛna bi Ghana président Nana Afugo denmuso bɛ baara kɛ Macron ka palais kɔnɔna na Maliyɛnw bɛ ka secret ba de fɔ aw ɲɛna bi koyi Ghanaiens ka président mun bɛ yen ko Nana Afugo n'ale ye CEDEAO président ye bi Faransi kɛlen bɛ ka baara d'a ma awa kɛlen ma ban fɔlɔ dɛ Faransi président o ni Ghana président denmuso bɛɛ bɛ baara kɛ Faransi président ka palais kɔnɔna na awa secret de fɔlen filɛ ɲɛna mɔgɔ caman tɛ nin kalama dɛ n ka radaru bɛ Macron ka palais kɔnɔ bi n ka radaru y'a yirɛ n na bi ko ko Ghanaiens ka président Nana Afugo k'a denmuso bɛ baara kɛ Ghana président ka palais kɔnɔna na o de y'a to ani Ghanaiens ka président ka di bi wallahi e Jerry Rawlings faga Nana Afugo ye Jerry Rawlings faga wallahi Ghanaiens bɛ Mali fɛ Ivoiriens bɛ Maliens fɛ Ghanaiens bɛ Maliens fɛ Sénégalais bɛ Maliens fɛ président minnu b'u kunna olu de tɛ Mali fɛ an kana fili peuple ani président na dɛ n balimaw Assimi ye barika den de Assimi ye duwawu den de bi an gagnera koyi an gagnera CEDEAO contre la awa bɛ malo la bi u tun bɛ fɛ ka nin de kɛ u tun bɛ fɛ ka sanction to yen de u y'a ye k'a fɔ ko malotɔ don u balila ka Assimi wele u tun bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ olu bɛna sanction bɔ Mali kan k'a sɔrɔ u batilen bɛ u malolen don u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min u b'u ja yɔrɔ min u tun bɛ fɛ ka Assimi wele de k'a kɛ i n'a fɔ CEDEAO de bɛna na ni sanction in bɔ yen jaa Mali gagnenen bɛ Mali ye plainte min don Mali gagnenen bɔ plainte la CEDEAO t'a fɛ o ka bɔ dɛ CEDEAO tun bɛ fɛ k'o kɛ i n'a fɔ olu de bɛ fɛ k'o plainte bɔ yen mais cour de la justice min bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ko Mali jo don ko ka sanction bɔ Mali kan bi ko ka sanction bɔ Mali kan sini an b'a fɔ ko bravo à la justice malienne Maliens o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la complot juguba dɔ fana bɛ yen nɔ Union européenne ni muso in de bɔra san nɔ ko la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen appelle l'Union européenne et Washington à sanctionner les pays africains qui ont voté contre qui ont voté contre et abstenu à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. Comme Afrique pays au pays, Afrique dugu o dugu, kama boko ka fara Américain ni Fransika, comme Mali, ani dugu o dugu kama fara Fransika, koka irisiw kɛlɛ Ukraine problème na, ni musoni, ni me barake Union européenne diplomatie ɲamɔgɔ de do, a ko ka sanction kɛ Mali kan, ko ka sanction kɛ dugu o dugu, n'o ma fara Fransika contre Ukraine. Ko dugu o dugu bɛ ka irisiw dɛmɛ contre Ukraine, ko ka sanction bi a bɛɛ kan.
ni Union européenne diplomatie ɲamɔgɔ ba de a tɔgɔ de ko a tɔgɔ yɛrɛ ka jan dɔɔni a tɔgɔ ko Ursula n t'a dɔn Wusula wa n t'a dɔn Wusula de don ko Ursula von der voilà Ursula von der ni muso in balimaw ni ne bɔra ko ka sanction kɛ Mali contre la ko parce que ko Mali ni dugu o dugu ko ni mɔgɔ bɛ irisiw fɛ ko o dugu ko ka sanction kɛ u contre la u bɛɛ malola bi Faransi malola Mali ye bi CEDEAO malola Mali ye bi depuis Ala ka diɲɛ da farafin dugu ka wuli k'i disi da Faransi disi la k'i disi da CEDEAO disi la ka CEDEAO malo awa ni ye CEDEAO ko bannen de pewu CEDEAO malola Assimi ye bi CEDEAO malola Assimi ye sini Assimi ye CEDEAO bɔ ka bi k'i sen dira kan ka CEDEAO lebu k'i daji tɔ kun cɛmancɛ la Maliyɛnw a y'aw disi gosi ni CEDEAO ye a y'aw disi gosi ni Assimi ye Maliyɛnw a y'aw disi gosi ni Choguel ye a y'aw disi gosi ni transition ye bi Mali gagnera bi sanction bɛ Mali contre la bi CEDEAO justice mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sanction UEMOA justice mɔgɔw u y'a yira ko sanction k'u binna Assimi kɔnɔ de u binna Choguel kɔnɔ de u binna Maliyɛnw de kɔnɔ ye Mali politiciens ye kasi daminɛ depuis sisan dɛ Mali politiciens tun bɛ fɛ ka bɔ de le 25 n'o bɛ bɛn sini vendredi 25 mars k'olu bɛ bɔ k'o tɛ Assimi yɛrɛ kɔni bilen ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ olu yɛrɛ tun bɛ ka Ala deli gɛlɛya min na u sira kasi la kunu fo ka dugu jɛ Mali politiciens sira kasi la kunu fo ka dugu jɛ ko sanction mun kɛra Mali contre la k'u ka kɛ Ala kama ko ka sanction in bɔ yen u taara don somaw kan ka taa don moriw kan ka ko bɛɛ kɛ ko ka sanction in bɔ yen mais Ala ma sanction in Ala ma a yira u la donc balimaw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ça c'est la victoire de tous les peuples maliens nin ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka victoire de k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ a y'aw disi gosi ni maliyɛnya ye a ye to Assimi kɔ walahi maliyɛnw segukaw aw ka duwawu minɛna kitakaw aw ka duwawu minɛna Mali karamɔgɔw Mali somaw Mali pastɛrw Mali chrétiens Mali somaw Mali dugutigilakaw Mali dɔnnikɛlaw Mali furabɔlaw Mali moriw Mali somaw aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu minɛna bi awa an ka to Assimi kɔ bi mɔgɔ si kana bi manamana mɔgɔ ka plan kɔnɔ bilen nin y'an ka victoire finale de ye bi k'a yira aw la hali bi janfatiw ma tila u ka baaraw la dɛ hali bi janfatiw bɛ baara la mais ni Ala sɔnna ma la victoire revient au peuple malien Maliens an ka disi gosi ni Assimi ye Maliens an ka disi gosi ni Choguel ye la victoire c'est aux Maliens Maliens a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ne Seku Tunkara nisɔndiyara bi hali ni ye Afrika hali Américain noirs u b'u disi gosi ni Assimi de ye hali Camerounais Guinéens Ivoiriens i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko k'i ye Malien ye bi Ala ni Assimi sababu Ala ni Choguel sababu Maliens wallahi a y'aw disi gosi ni Maliens ye bi ni ye hɔrɔndenw ni yɛrɛwolodenw de filɛ Mali kunna bi u ye Mali kunna wolo bi Mali surasi minnu n'aw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la aw kana dimi wallahi aw bɛɛ bɛna promotion sɔrɔ aw bɛna gradiw sɔrɔ aw kana dimi Sadio Kamara ma ɲinɛ aw kɔ Sadio Kamara ko k'a fɔ Mali surasi fɛn fɛn n'i bɛ marifa ci la ko aw bɛɛ lajɛlen bɛna jala sɔrɔ ka tɛmɛ mais aw kana dimi ale Sadio Kamara bɛ sa Mali surasiw nɔfɛ Sadio Kamara Mali surasi minnu taara Kidali surasi kelen mun ma boli surasi kelen mun tora k'ale bɛ sa Kidali ko k'a to yen a ka sa ko wallahi ko la patrie ou la mort o ye Sadio Kamara di le ministre de la défense le digne fils du Mali Assimi Goïta Sadio Kamara colonel Wage colonel Modibo Kone colonel Maliki Diaw ninnu ye kɛlɛkɛlaw de ninnu ye cɛfarinsiw de ninnu ye sunjatasiw de les 5 colonels an bɛ sa u nɔfɛ bientôt les 5 maréchals maréchal Assimi maréchal Ismaël Wage maréchal Maliki Diaw maréchal Modibo Kone maréchal comment on appelle Sadio Kamara aw bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ maréchal ye ala tɛmɛ donc Maliens bi ye sini ala kale bɛɛ nisɔndiyara bi aw bɛɛ ka disi gosi ni Maliens an ka to transition in kɔ vive le Mali vive la transition